Assalamu alaikum, урматтуу жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 20-ноябрь 2022 жыл. Нокат шаарындагы суугандар, Нокаттагы ушул тоок базарынын бааларын билели деп буйруса келдик. Колдон келишинче тартып сиздерге жакшы видео кылып бергенге аракет кылабыз буйруса. Андыктан биздин видеобузду аягына чейин көрүп, класс комментарий жазып кетиңиздер. Бизден кызмат сиздерден лайк болсун туугандар. Анда эмесе биз баштадык. Бисмилла. Жерлер вообще эле чыла го. Эмесе канча экен мастегиң? 800. Канча? 800. 800. О, путтарында кайпактар бар го, өшөй турган, а? Туабы бунун? Туабы экен? Сен индигиң канча? 1200. Бул кичинекей чөжөсү экен да. Тооктор кимдер экен? Кимдиги сиздиги о? Канча өрдөктөр? Örtökler 500 so'mdan ekan. 500 so'mdan, ha? Мынау тоокторчу? To'qtor 400. 400 so'm ekan, ha? Булар кичинерээк экен. Охо. Тугандар, мени тактап лайктан басып коюңуздар. Вообще басканга места жок. Улай. Канча экен корош? 1200 сом бар деп атам. 1200, а? Бул бая бурамау деген мындайм, а? Канча багылды? Аркы болот ата. 800 багылдыбы? Болгону болот ата. Assalamu alaikum. Алейкум. Канчадан экен короздөр? Короздөр 1200дөн. Бул не деген эмес пародасы? Шахзада. Шахзада. 1200 сомдон шахзадалар. Арзан, оптум алса берем арзан. Канчадан эмес оптумга? Оптумга 1100дөн берем. 1100дөн? 100 сом өтүп бересизби? Ой, Мен жакын эле айтып койдум. жакын, а? Жакшы базарыңызды берсин. Охо, бул жак вообще эле кызычуу го. Yok, koyun kanca eкен? 1,5. 1,5 ming? Mına balları o değil mi? Yo'q, boshqasi. Başka o. Mına özü 1,5 ming mi? Kami bor. Pazarımız versin. Assalamu alaikum. Bindu kaçıran montat etken? 1800 so'm. Ha, o şu. Ha, ökönbü. Bunlar mayışkiler mi ya, marttagılar mı? Can uçurdular. Nereye şunu? 1800 gö. Nereye şunu ben? Almaz, kazan ne satam oğlum bunu. Ben yine kettim. Afiyet olsa ketemiyorum. 1800'den ökön bağıldı bir beydir. Az var da koyup durat. Nereye geldi? Basettir, kaçıran eken aga?
No dakanmı deyim ha? Qancha puli? 1,5 ming. Ul berki qancha kelgan ha? Pul qancha ol? Qaysisi? Sarısı var. Sarısı. Benim biri. 1100. Dakanmasak 1,5 ming. Sen 1600. Şeriklerini 600'de satıyor diye. Sana gönlü yedim mi diye evet. Yerik sana sadece değil, yerik sana. Geçen hiç planı biri. Kim diken doktor? Sizdeki var. Sizdeki mi? Fazla tavuk. 600 değil. 600 tavuk. Nasıl satıyor? 60 milyon ekler. Qancha naqd qo'ydingiz? 600 so'mga qoldilar, qancha? Qancha qilasiz bo'lasın? Telefona tartmazmı? Video oldu. Odam da alma. Bir de az kalma. 1,5 mingdan mi? Çok çoğun tavuklar ekan ama. Dagan qo'ros qancha ekani? Qo'ros qancha ekan dagan qo'ros? Qancha? 2 ming. Pay, maşallah. Endikten broilerler ekan. Qorozlarni 4,5 dedingiz mi? Horozları 5,5 ming kam var. 5,5 ming kam var. 5 ming kam var. Az juvoy bes qancha chiqadi? Живой вес ham satqanlar 16 kilo, 17 kilo, 20 kilogacha chiqib o'tadi. O'shanda bir 12 kilogram chiqadi ekanda. 15. 15 ha? Bir qo'y dille go'sht chiqadi ekanda. Tanlaganda bitta go'sht. Bular jo'sh kelyapti ber to'g'ri qaraganda, berkinlikka qaraganda. Videodagi bormi? Nomeringizni aytsangiz bo'lsa. Qiziqqanlar chalatda. İndiklar 5 ming dengen. Nomerin belgisi gelmedi. Uşul Nokat pazarına gelsengizler şu indiklar tavaslar. Har juma chiqatgan bular. Tuğanlarına uşuntip videomuzu jintiqtaymiz. Like'tan basıp qo'yingizlar buyursa. Kommentariyga yozib qo'yingizlar. Emniler tag'i chiqarayli video.